जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। देखु सांग मैंने सकाळु सकाळु केते जोर एठी वर्षा होची पूरा हमर दांडर एठी पूरा भर्ती हो गलानी। एठी मदीटा बाल्टी बसई देछि पानी आनिया को जाई पारुनी एतर धुआ धुई करमी बासन एठी देखंतु की अवस्था हमर चुली पूरा उदा वर्षार रोषे करी होउनी आ बारंडा चुली भी हमर उदा हो जाउछे छिकना पड़िकी से देखु ये घरे गैस रे भात बसई देछि हमर भात फुटी गलानी। केते जोरे वर्षा होचे टोटाल वर्षा ही ना धरुनी छाड़िया पाई देखंतु पूरा हमर दांडर पूरा बन्या हो गलानी। पिला माने हमर पत्थर छाटू की मजा नउजनी देखंतु आउ छाटने बे घर पळे आस हनुमान हेडी हेडी बसी जे तेरा देखा दांत देखै बगौछि वर्षा छाड़ीगला जमती देखो हनुमान चली आस पिला माने केमती होउजनी तो चिले ना कौन तुम कथा से सुनियो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लैम्बोर्गिनी बुगाटी गुटे 32 कोटी टो 32 करोड़ आबू हमर बसी जाई रखियो हम माने बाहर सारचु जीवा पाई गुटे जगह कोन पाई जाउचु वीडियो कंटिन्यू देखंतु आ बाबूंकर कोन कोई में आवसा तू मन साड सब साड दउ ना कोन गुड्डू बाबा हेइ जे बाबा हमर घंटार पकाउची से साड को देखा ना मुडी देखो देने माने तू पके सारजो पके मी गलाळो ननसेन सारजो बाबा एला बाहर सैलन या चूड़ा बडा बाहर सैलन या चूड़ा बडा हे दो आमा चंदनर मु आज चूड़ काटी देछि देखंतो केते सुंदर स्टाइल पूरा करके पछपड़ घुरी जा आय देखंतो आ कोन सैलून पाखु जीवा पाई पड़िया कोन ना कोन बाबा गम्मै सैलून दुकान हां गुट्टे जगह रे मेते खंड पके लाभ लगा दे चल 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 सही फूला नजु कौन करू गुड्डू फूला नजु कौन करू बापा हेडी देखु गाड़ी वाला गाड़ी पाइए हमें जाऊँ कौटी जीवु तू आमर टोटो आसने आम जी मुझे ठिया होकर रही टोटो आसलानी आसला आमर जा बस पड़ गुटू बिलार पूरा पानी हो जाए आमर चंदन गुड्डू देखिए कहते कौन सांग मैंने देखु आम मैंने फाइनाली आसी आम मार्केट रे पहुँची गलु माने आम रूम पाखर माने 2 मिनिट लगुच माने 1 किलोमीटर खंडे हम आम किसी सामग्री किणापी आसचु आम कौन सब आम किणुचु आपण मैंने वीडियो को देखु कंटिन्यू देखु आमर मार्केटा देखु सांग मैंने केमिति लगुच आम जो जगार रही देखु आबे आम आसी पहुँची गलु सांग मैंने आपण मानक केमिति लगुच आमर टाउन एबे आम ये रास्ता पार होगी आर साइड को जीमु आम मैंने कौन किणुचु घर पहुँचला पर देखा आम मैंने रूम रे पहुँच जाइचु आम मैंने कौन आनीचु देखा हेयर डाई अणा है मोर चूड़टा को सुखेनी चूड़ मोर जिते बड़े धोइला बेलू मत सुखे पारना मु बांधी दूसरी जट से यहाँ मोर नहीं आसली मोर चूड़ सुखेनी मत ठंडा धरिएनी आमर पिला मानकर करेन्ट चली गले असुविधा टिके हुए
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସିଛି କରେଣ୍ଟ ବାଲା ଚାର୍ଜ ଦିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିହେବ। ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମର 5-6 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ହେଭେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀର ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଆଣିଛି। ଆଉ ୟାର ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 1595 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଆମର 24 ଏନର୍ଜି ୟେନ୍ର ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ 3 ଘଣ୍ଟା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ 5 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଲୋରେ ଚାଲିବ ଆମର 20 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛଙ୍କା ଆଣିଛି, ଟିକେ ମାନେ ବଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜରେ ମାନେ ଛଙ୍କାଟା ଆଣିଛି, ମାନେ ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛଙ୍କା ଗୋଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏମିତି ମାନେ ଜାଲି ଛଙ୍କା ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଥର ମାନେ ଶାଗ ପନିପରିବା ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇକରି ରଖିଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ ଉଷାରିଆ ବାଲା ଆଣିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଉଷାରିଆ। ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ିର ମୋର ଡିଜାଇନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନେଇଛି ଏଟା 60 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ସେଟା ନେଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ନା, ଆଉ ଟିକେ ସେଟା ଫିଟ୍ କଲର୍ଟା 90 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଏଇଠୁ ଆଇଛି ଆଣିଯିବି ବାଜିବ ସେଠି ତାର କାଲି ଲଗାଯିବ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହବ। କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳିବ, ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ଚାର୍ଜ ଦେଇ ହେବ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଚାର୍ଜ ଦେଇ ହେବ, ଏଇ ମୋବାଇଲ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେବ, ଟାଇମ୍ ଦେଇକିରି ଚଲେଇ ହେବ। ଏଟା ଏଲ୍ଇଡି, ଏଟା ତାର ସ୍ପିଡ୍, ଏଇ ଚାଲିଲା ଏଣ୍ଡ ଏଇଠି ଘୁରିବ ହାତଟା କାନ ଉଠୁ। ଏଠି ହେଲା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ଦିଆହେବ। ଆଉ ରଖିଦିଅ, ଏବାରେ ପାଠ ପଢ଼ତେ ବସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ବନେଇବି। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଆମର ସୁଲା ସୁଲା ପ୍ୟାକେଟ, ସୁଲା ବି ଚୁଡ଼ା ସହିତ ଆଡ଼ ହେବ। ରହିଗଲା ଆମର ସୁଲା ଡବାର ଚୁଡ଼ା। ସୁଲା ହେଉଛି ଆମର ବାଦାମ, ବାଦାମକୁ ୟା ଦେହରେ ରଖିଦେଇଛି। ଚୁଡ଼ା, ବାଦାମ ଆଉ ସୁଲା ହେଲା ଆମର କାଜୁ। ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଉ ଆମର ତ ସୁଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି, ତେଲ ଏଠି ପାଖକୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚେନାଚୁରକୁ ବି ନେବା, ଯେତିକି ଆମେ ସୁଲା ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଲା ଏତିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ରଖିଦେନି। ଆଉ ଏଇ ବାଟିରେ ଆମେ ସେତିକି ଚେନାଚୁର ନେଇଯିବା। ଚେନାଚୁର ନେଇଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ଚେନାଚୁରଟା ଏଇ ବାଟିରେ ଆମେ ଢାଳିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ବାଟିରେ ଆମେ ନେବା ବାଦାମ, କିଏ ତାର ଏଠି ତେଲ ପୁରେଇ ପକେଇଲାଣି। କାଜୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସିଛି। ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଦୁଣି ପକେଇବା, ଟିକେ ତାକୁ ତେଲର ଭଜା ହେବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରଖ, କାଜୁ ପାଖରେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ଭାଜିକି ଆପଣମାନେ କରିକି ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ନେବା କିଛି, ଏତିକି ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିବା ଏବାର ନେଇକିରି। ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିକି ଗୋଟେ ବମ୍ରେ ଡବାରେ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବେ। ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ସବୁ।
आमे माने बाहर जिनस तो किणी खाइने माने भेजाल किछ खाए आमे माने निजे घरे करके खाइने केते टेस्ट लाଗୁଛି करके चलन देखिए कढ़ाई रे देई देबा आमे तेल आमे चूड़ा को छांटीबा नने कढ़ाई रो देई देने माने बेसी भाजी जीव सख्त लागिवो सेति माने लाल पड़ी जीवो कि कला पड़ी जीवो बेसी भल लागिवोनी आको देखंतु एति एमती नभा आमे अल्प अल्प एते सुंदर देखंतु पूरा माने खई भादिला पुनिया पूरा हेला मुठाटे पकेनी केनते हला तेल कलर देखो सांगनी किंते हेला उठे इंगुरा ना पानी दिला तोले देखंतु संग माने मुठा नउचे आ देखंतु देखंतु जल्दी मिले जीवो पूरा आगवारे में टेस्ट देखा रे एंदले खोई बाजला कमर देखो तेलटा किंतु गुलिया हेला मोर तेलटा भल भाबरे एतर तेलटा भी निगिड़ी जीवो सही में रखी दे 2 मिनट केन कोन चाउची ना हां आवाज कट पिया खाइ लेंगे काकुड़ खा लेंगे ते आवाज देखो तो मो चूड़ा भाजिक नहीं आसी प्राय मु बोधे 250 खंडे भाजी किंतु गोटे थाली देखो तो केते सुंदर आमर पूरा भजा हो जाइए जमी आमर दुकान रे बिक्री हुए देखो तो केते सुंदर आमर हो जाइए देखो मु भाजिक नहीं आसी चेनाचूर आ सुला आमर भजा है ना ये जेहेतु भजा जिनस था दुटा आउ काजू आ बादाम आमर भिसिंगा पत्र देखो तो सांग मैंने केते सुंदर माने मैंने केते सुंदर माने गुंड हो जाऊँ आ बढ़िया सुंदर आमर भजा होती आमर चूड़ा सहित चलतु चूड़ा तो आमर जगह धरबनी किसी ढाली दबा तापर आम अल्प अल्प मिसेकी या सहित आम सब मिक्स करदे सांग मैंने आम प्रथम बादाम देदेबा तापर आम देदेबा सोला आपर देदेबा आम चेनाचूर भिसिंगा पत्र आपर देदेबा आम काजू आको आम भल भाव मिक्स करनेबा सांग मैंने आमर तो ये मु फेंटी देनी आतर अधिका परिमाण में देखु सबकि जिनस अधिका परिमाण लगुच आम ए चूड़ा को या सहित मिसाई दबा गांगुला देखो मुझे केत गुड़ा आम चूड़ा रखुची देखो सांग मैंने खाली चूड़ा खाइबू तू आमर गुड्डू कह खाली खाइबा तू खाइबी खाली से टेस्ट कर मुझे कर या सहित मिक्स करदबा जदि मोर परिमाणटा मोर कम लगे ताने मोर अच्छी बादाम चेनाचूर सबकि अच्छी या सहित मुझे मिसईदेमी एत सहज उपाय देखो आमे मैंने भी चूड़ा मिक्सचर आम बनई पार या गोटे बम्र पूरे दबा याद अल्प चेनाचूर मिसईदबा एबार देखो सांग मैंने पूरा परफेक्ट देखो मोर देखो सांग मैंने पूरा आमर माने सबू जाक देखो आम मिक्सचर चूड़ा मिक्सचर आम बनीगला थाली परफेक्ट हाँ सब गुड़ाक ये पूरा माने कते सुंदर पूरा यही भाव में आपण मैंने भाजिक गोटे माने स्टोर करके गोटे डबार रखीदे आ सब प्रकार मिसी माने छोट पिला माने खाइबा कि भल पाइबे खाली चूड़ा तो खाइबा भल पाइबे यही भाव में भाजिक आपण मैंने रखिए पिला माने बादाम आ चेनाचूर सुला काजू पड़ी माने से खाइबा कि भल लगे बास्ना भी बढ़िया लगुच डब्बाटा धरी जी आउरी दीटा डब्बा फुल हम लुण पकई ना बीट लुण रही आमर सरी जाइए सरी जाइए से पकई ना यही लुण चाहिए भी पकई पारे पूरा फुल पूरा केते मात्रा पूरा पूरा ठीक राइट सांग माने हमर पिला माने देखि कि कहउछन हमरा खाइबा पई आ ताको एबार देई दबा आ खाई कि देखिबा टेस्ट करके केमती लागुची वाओ
ବଢିଗଲା ନା କଣ ବାଉ କୋଡ଼ି ବୁଡ଼ିଲା ନେ ଖା ପଡ଼ିକି ପୁରା ଆଜି ଘରଟା ସାରା ପୁରା ଛତ୍ର ହେଇଗଲା ବେଶୀ ଖାଇବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ତ କରିକି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କରିକି ବି ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ହାତରେ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ କିଣା ଜିନିଷ ଠାରୁ ଏଟା ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିଣା ଜିନିଷ ଖାଲି ଚେନା ପକେଇ ଦେଉଛି ଏଥର କାଜୁ ଅଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ